अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ उमर बाचा और आप देख रहे हैं फॉलो अप विद उमर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई सामने आई हैं और ग्रोसरीज़, शय खुदनोश की जितने भी चीज़ें हैं उनको पर लग गई हैं और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। चाहे वो आटा हो, चीनी हो, घी हो, बहुत ज़्यादा महंगाई, ख़ासकर घी और आटा जो है मुसलसल उसकी कीमतें बढ़ रही है। इसकी वजूहात क्या है? आम तौर पर हम तो ये देखते हैं कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि हुकूमत इमरान ख़ान उनकी वजह से ये नुकसान हो रहा है या उसकी वजह से या गवर्नमेंट की वजह से महंगाई आ रही है। शायद आप लोगों ने महंगाई का एक दूसरा रुख नहीं देखा हो और उसकी हकीकत ये है कि हर जगह पे पाकिस्तान के छोटे से लेकर बड़े कस्बे तक, बड़े शहर तक, छोटे शहर तक, हर जगह पे ये मामलात है। पुराने ज़माने में असहाबा के दौर में भी ये काम होता रहा। ये फिर इस्लामी तौर पर इस चीज़ को गलत करार दिया गया है कि ये एक नाजायज़ है और गुनाह है ऐसा करना। होर्डिंग, जिसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है और अगर आपने देखा हो अपने कस्बे में, अपने एक छोटे शहर में, वहाँ पे अगर ग्रोसरी की शॉप की कोई अगर डीलर है, जनरल स्टोर का कोई डीलर है, कोई बड़ा डीलर है जो कि मार्केट में सप्लाई करता है, घी का करते हैं, आटे का करता है, लूबिया का करते हैं, दूसरे भी जो भी चीज़ें हैं, जितने भी बीन्स है और बाकी सारी उसकी सप्लाई जो करते हैं बड़े छोटे छोटे शॉप्स में जो बड़े डीलर होते हैं, वो माफिया के तौर पे सामने आते हैं। किस तरह माफिया के तौर पे सामने आते हैं? अगर आपने देखा हो कि हमारे मिसाल के तो एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे के अंदर एक बड़ा डीलर है। वो डीलर उसको आप देखते हैं कि उसके माशी हालात में बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत कम अरसे में उसकी माशी हालात में तब्दीली आ जाती हैं। अगर वो किसी ज़माने में अगर स्टार्ट लेता है काम का, तो उसके पास अगर छोटी सी दुकान है, वो दुकानों की तादाद फिर आप 2 महीने के अंदर देखते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, तादाद वो दुकान बढ़ जाते हैं। दुकान से 1, 2, 3, 4 फिर गाड़ियाँ, फिर ट्रक्स ली जाती है, फिर अपने उनके ट्रक्स होते हैं, अपने बहुत सारी बिज़नेस, फिर एक दुकान से 2, 3, 4 फिर बड़े फिर उनके पास बड़े बड़े गोदाम्स होते हैं। उस गोदाम्स में क्या करते हैं कि ये लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। वहाँ अगर आज चीनी की किलो अगर आपको मिल रही है 150 रुपये पे किलो या 100 रुपये पे किलो, तो वो महंगाई के लिए उनको पता चल जाता है कि नेक्स्ट महीने में या 1 साल के अंदर ये इसकी कीमतें बढ़ जाएगी, तो फिर ये जो ये चीज़ें रख कर वो अच्छी कीमत पे नेक्स्ट ईयर बेच देगा। ये न सिर्फ हराम है बल्कि ये बहुत ज़्यादा जुल्म है और कानूनन भी ये चीज़ कानून के ख़िलाफ़ है। अक्सर हमने देखा है कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है अपने गोदाम्स के अंदर, इनके पास बहुत ज़्यादा गोदाम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गोदाम जिसका हमें पता भी नहीं होता। आप अपने शहर के अंदर देख के अगर कोई डीलर है उस पर आप ख़ुद भी कभी एक रिसर्च करें, उनसे पूछे, मुलाकात उनसे करें, आपको सिर्फ उससे आप पूछे कि यार आपको ये बोरी जो है, इसका आटा का बोरी है, इसकी आप 1300 की बेच रहे हैं, ये महंगा है, तो आपको क्या कहते हैं? सिर्फ यही आपको कहेगा यार मैं क्या करें, गवर्नमेंट ने इसकी कि ये गवर्नमेंट को अल्लाह ये करे, अल्लाह वो करे, बदुआएं भी देते हैं कि गवर्नमेंट का ये काम है। असल में वो सबसे बड़े चोर वो होते हैं, सबसे बड़े ज़ालिम वो होते हैं जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है, बड़े डीलर्स जो है, ये क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि इसमें 5 रुपये का मार्जिन है, 5 रुपये की बचत है, इनके सिर्फ 5 रुपये की प्रॉफिट है। लेकिन हकीकत ये है कि ये चीज़ें जमा करते हैं जो चीज़ें ख़राब नहीं होती। ये मिसाल के तौर लोबिया है वो स्टॉक कर देते हैं या दीगर चीज़ें वो स्टॉक कर देते हैं, रख देते हैं और नेक्स्ट ईयर वो अच्छे रेट पे बेचते हैं। और मैं आपको एक कहानी बताऊं कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो एक बहुत बड़ा कारोबारी बंदा है जो कि चीनी की सप्लाई का काम करता है। उन्होंने किया कि उनको एक कॉल आ गई और उसने जैसे कॉल मौसूल की तो अगले बंदे ने कहा कि यार इस तरह है कि मुझे इतने ट्रक्स की चीनी चाहिए। और ये उस वक्त की बात है जब चीनी पाकिस्तान भर में चीनी शॉर्ट हो गई थी और चीनी को रेट को बहुत ज़्यादा पर लग गए थे, बहुत ज़्यादा चीनी महंगी हो गई थी। तो उस टाइम
اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس چینی ہے، میرے پاس چینی پڑی ہوئی ہے، آپ کو 2-3 ٹرک تو میں دے دوں گا، لیکن میرے یہ شرائط ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے اندر، بلوچستان گورنمنٹ کے اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے کسی گورنمنٹ کے بڑے عہدیدار کو نکالنا ہے اس سیٹ سے، تب میں آپ کو یہ چینی پرووائڈ کروں گا۔ اور اسی شرط کو منوا کر اس نے وہ چینی پھر بعد میں دے دی، 3 ٹرکس چینی۔ تو یہ ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس بندے کا نام میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ مہنگائی کی اصل وجوہات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بڑے جو ڈیلر ہیں، آپ اندازہ لگائیں ہر شہر میں یہ ہے، اگر گورنمنٹ ان کے خلاف کارروائی کرے اور ان کو پکڑے تو میرے خیال میں یہ اس چیز سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں اور ہم یہ مہنگائی پہ کنٹرول لایا جا سکتا ہے۔ مہنگائی کہ اس پر جتنے بھی اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، جو بھی گورنمنٹ کی ذمہ دار ہے تمام علاقوں کے، ہر پاکستان کے کونے کونے کی، وہ اگر جائے وزٹس کرے اور باقاعدہ ریڈز کرے ان کے گودام سے، ان سے گودامز کے لسٹ حاصل کرے کہ ان کے پاس کتنے گودامز ہیں اور کہاں کہاں پہ واقع ہے۔ انہوں نے چھپ کے اپنی دکانوں سے بہت دور گودام رکھے ہوتے ہیں، کلومیٹرز کے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ گودام رکھے ہوتے ہیں، باہر آؤٹ آف اسٹیشن بھی گودام رکھے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ لوگ سٹاک رکھتے تھے اور پھر مہنگے ہونے کے بعد جو ہے مارکیٹ میں لاتے ہیں اور پھر مہنگے ریٹ پہ دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی، اور یہ حرام بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے، اور اس کے خلاف اگر گورنمنٹ ایکشن لے، اس پہ کوئی پراپر کام شروع کرے، میرے خیال میں اس پہ مہنگائی پہ ہم یہ گورنمنٹ قابو پا سکتی ہے۔ ادروائز ملک میں مہنگائی کی اگر یہ کہے کہ بس تیل مہنگا ہوا، یہ گورنمنٹ کرا رہی ہے، یہ خود یہ ڈیلر بھی پر کہتے ہیں، بدوائے دیتے کہ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ خود یہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ مہنگائی کے صرف گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ یہ ذخیرہ اندوز، یہ ڈیلرز کافی زیادہ ذمہ دار ہیں، بہت زیادہ ذمہ دار۔ یہ ایک بلیک میلر بھی ہے، یہ مافیا بھی ہے، یہ بڑے جو ان کے بڑے بڑے گروپ سے بڑے جو لیول پہ جو کام کرتے ہیں، وہ یہاں تک کہ گورنمنٹ کو بھی مجبور کرا دیتے ہیں، گورنمنٹ کو مجبور کرا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مہنگا کرے، یا شارٹیج ہے، یہ مختلف بہانوں کے طریقے سے بلیک میلنگ کرتے ہیں، یہ پھر مہنگائی لاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن ضروری ہے، اور مہنگائی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اپنے علاقے کے اندر دے کے جو بڑے ڈیلرز ہیں ان سے معاملات کرے، ریسرچ کرے کہ ان کے کہاں پہ گودامز ہیں، اس گودام کے اندر انہوں نے کہاں پہ اسٹاک رکھا ہوا ہے، کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے اطلاع جو ہے وہ اپنے متعلقہ اداروں کے ذمہ داروں کو دے تاکہ وہ ریڈز کریں ان کے خلاف اور ان سے وہ چیزیں حاصل کریں اور پھر سستے ریٹ پہ وہ آپ کو دستیاب کرا سکے، تبھی جو ہے یہ مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ بتانا تھا کہ مہنگائی کی صرف یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ صرف مہنگائی کے لیے ذمہ دار ہے، گورنمنٹ کے علاوہ سب سے زیادہ ذمہ دار یہ ہولڈرز ہے، یہ منافع خور، یہ ذخیرہ اندوز ہے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ عمر باچا کو فالو اپ سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔